Wa amal Abbas anapun Sayyidina Abbas fakana asgharu a'mami. Oke. Anapun tining Sayyidina Abbas fakana maka bada Sayyidina Abbas kinto asgharu a'mani nika paling ngodenah paman-paman kaula. Wa asana minhu ban lebih sepo minhu dari karwa Kanjeng Nabi. Alaihi salatu wassalam. Allahumma sholli kali ini. Bisa nata ini aw salasin. Ini kalian. Berarti lebih sepo asaro. Artinya nyamaraki Sayyidina Abbas kinto asar ta orang se nyamaraki man wafuda benebus Sayyidina Abbas kinto yauma aidin nalika panika asaro nafsau dasana Nabi Abbas wa aslamah ban masuk Islam qabla fatih Khaybar sebelum kemenangan perang Khaybar. Pas masuk Islam masuk Islam wa aslama qabla fatih Khaybar nika maksudnya bagus kinto sebelum kemenangan perang Khaybar. Wa kana banbasin Abbas kinto yaktumuh nyimpen Islamahu de ke Islamah Sayyidina Abbas kinto ila yaumi fatu Makkah sampai de areh pembukaan kota Mekah. Nah, ini kan. Wakila ban sebagian aslama qabla yaumi Badrin. Ban sebagian debu pole Sayyidina Abbas kinto masuk Islam sebelum perang Badar. Wa kana ban Sayyidina Abbas kinto yaktumu dalika nyimpen Sayyidina Abbas kinto dalika de karo Islamahu. Wa hadara yaum Hunainin ban ngatrabu cukeun hadir cukeun Sayyidina Abbas kinto nang perang Hunain. Tufiya Sayyidina Abbas kinto sanata sanatai wasalasina. Sayyidina Abbas kinto nang tahun 32. Wawa tinggal Sayyidina Abbas Ibnu Samani wa Samani nasanatan. Jadi pemuda se yuswa te belung polo belu tahun. Berarti seta dari yuswa belung polo 2 tahun. Wasalla alaihi ban nyola tindak karo Sayyidina Abbas Utsman. Atana Sayyidina Utsman. Wasalisu Abu Thalib ban saya kaping telok kemane Abu Thalib wa ummuhu Fatimah bintu Amr bin Abid. Niki Abu Thalib nika ibuna Abu Thalib kinto Fatimah. Di paman Abu Thalib. Timbana Abdul Muthalib. Nanti paman nika Abu Thalib. Ibuna Fatimah bintu Amr bin Abid. Bintu Abrin bin Abid. Nah, kana. Bintu Amrin bin Abid. Nah, kana. Jadi ibuna Niki ibuna yang lain gitu namanya. Ibuna Fatimah bintu Amr bin Abid. Nanti Amr bin Abid wa hiya tining ka arwah Siti Fatimah Ummu Abdillah. Niki ebuna artinya situng ebu sareng Said Abdullah. Jadi Siti Fatimah nika situng ebu. Berarti Fatimah kinto Ummu Abdillah ebuna Said Abdullah abi Rasulillah. Nah nika abana Rasulullah wasohe bantining kaul sesohe anahu sangkun Abu Thalib kinto mata kafiron. Nika Abu Thalib kinto seda kafir. Wasmuhu Abdul Manaf bantining asmana Abu Thalib kinto Abdul Manaf nika Abdul Manaf. Wa amma Abu Thalib anapun ini Abu Thalib bahwa tining ka Abu Thalib wa amma Abu Thalib bahwa kunyatuhu anapun Abu Thalib nika kunyatuh kunyana wakila ismuhu kuryatuhu ban sebagian ada bujukan asman Abu Thalib gini ka kunyan ini kapan iki Abu Thalib ke asmana ki kunyan ini kapan sekaligus asma sekaligus kunya. Nah ini kalian
Qala al-Barawi, ada bagi Imam Barawi, walladzina qalahu Sayyidi Abdul Wahhab. Walladzina qala bantining senokil dek karo alladzi Sayyidi Abdul Wahhab pasera Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Syarqawi. Sayyid Abdul Wahhab Asy-Syarqawi an Suki, dari Imam Suki, anna amma sallallahu alaihi wasallam saungkuna pamana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib panika Abu Thalib panika Abu Thalib ba'da antufiya alal kufri ahyahullah ta'ala. Sebab dana seteh Abu Thalib kinto ala kufri atas kabadaan kafir ahyahu maka maudi da Abu Thalib pasir Allah Ta'ala wa amana bihi sallallahu alaihi wasallam ben pas iman Abu Thalib kinto da Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ika dari Imam Syarqawi, saya dari Imam Suki. Abu Thalib seteh pas maudi da Abu Thalib Allah Ta'ala kinto ben pas iman. Maudi pas iman. Pas iman Abu Thalib di Kanjeng Nabi kinto. Qala Syekhuna al-Alama as-Sujaini. Ada buaki Syekhuna kalau al-Alama as-Sujaini, Imam as-Sujaini. Wa hada batining kaul tining panika kaul, wa tining karwa hada Allah ikuh panika sepantes. Atina panika mantesin bihubi sallallahu alaihi wasallam dek kecintaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam al-Alama as-Sujaini kinto ada buaki nikah saya pantas kecintaan artinya saya pantas artinya saya mantesin dek kecintaan Kanjeng Nabi nikah lah. Wa wa tining karo Abu Thalib alladzi ataqadahu artinya saya amartika aki Abu Thalib kinto. Artinya saya abang pingin artinya iktaqadahu saya yakin Abu Thalib kinto dak Kanjeng Nabi kinto. Kala dia alladzi attaqahu saya yakin iman yakin Abu Thalib kinto dak Kanjeng Nabi kinto. Wa aqalla bihi ben nemuaki pasir Allah bi dak Abu Thalib kinto. Wa amma ahya Allah Ta'ala li abawaihi sallallahu alaihi wasallam faliddukhuli fi ummatihi faqat. Maka ana montining maudi Allah dak salah situnga dak reng sepoduang Kanjeng Nabi faliduli panika karena sop aja masuk fi ummatihi dak umat Kanjeng Nabi faqat meloloh anikale aki nyapok dak gi masuk dak umat anikale. Wa ankana banduk sewaja beda kedua na abawaihi min najina dari saya selamat minan najina dari saya selamat li annahuma karena sangkuna abawaihi min ahli millatul Islam nikah dari golongan ahli agama Islam kala. Makanya saya mau dinikah kedua alasan benipang gempang polang kanjeng pan akan tu alasan karena apa lah karena iman dak Kanjeng Nabi. Ini kala lah karena iman lah Kanjeng Nabi ini kan. Nah, ini kan. Warabi umpun sini saya kapeng empat Abu Lahabin panika Abu Lahab. Wah, iki Abu Lahab nikah. Tabat ya de Abi Lahab umpun tikel cara norok iki abak cara norok tereh ngargain karena kira ninggalin dek Kanjeng Nabi saus. Ninggalin dek Kanjeng Nabi ngargain. Iki cepon tegol setepongkor bagi sebagian ulama nikah beda nabangki. Iki mun abtrawi umpamana pokong dari sorat-sorat Al-Lahab, sorat-sorat Al-Lahab nikah menghindar karena walaupun kati penapa Abu Lahab nikah menjadi Kanjeng Nabi nikah takriman wa tasrifan wa takdiman. Nah iki kayak amul jaki Kanjeng Nabi ampun cangkolang seni kawan cak Madurana iki tahu nih kula cek yang mana kebitongan keng malay kena pangki ja sepolo lakadung kaprah ningoning pah mangki seginto yang kipah ni kana nikah ki menjadi Kanjeng Nabi masalah
laki majading Kanjeng Nabi Lahab Abu Lahab. Wa ummuhu bantining pun Abi Lahab kinto lain bintah Hajar. Lain putra bining Hajar. Wa kuni ane kala. Ban kunyain belah kinto bi Abi Lahabin de Abi Lahab kinto li annahu kana sanggula bekah kana yaltaqibu hasnan. Lahu hasanan. Li'annahu karena Abu Lahab kinto karena belakangnya yaltahibu akulab. Aku lebih hasanan dak kebagusan. Wakilah dia bagi cukan. Kunya bihi saya kunya bida karena bilah kinto litallahu biwaji karena aku lebih muana. Asrokon ngelong wahamrotan ben panas ya. Ini kalau gula panas ya. Yang kita panas pada orang yang gula kita bulahab mah nih kalau saya nanti dulu kan. Kita nampun kita bulahab karena ini kita bejeng kadang nyabi. Lagi Abu Lahab ni kan apa? Yang kini kan lagi aku lebih dak kebagusan juga kunia bihili talahu biwajihi asrokon wahamrotan pahmera ma'ar. Nanti ahli pegel. Nah ini kalian. Yang kopanom mangat langsung panas, korban ceretam langsung panas, perang. Wah, seni kada. Santabain. Oh, hajar. Pola seni kan ika bola. Kor mangki masalah kini ka aku lebih ngak nikah. Kor badam napan gelantang. Cender mare. Wah, ni. Mungkin nak nikah. Orang mau ngak nikah ki pada bi Abi Lahab seni ka. Kan cuma tikel jarak norok karena nikah ki menjadi Kanjeng Nabi. Wa kanat kunyatuhu Aba Atabatah. Wa kanat ban badah kunyatuhu panapa kunyana Lahab Abu Lahab kinto Aba Atabatah kipanika Aba Ataba. Wasmuhu bantining asmana Lahab Abdul Uzza. Manika Abdul Uzza. Wa watin karahab kafirun panika kafir binasil Quran nang anasa Al-Quran. Wa qad ra'ahu fin naumi ban ongkuan amimpeh da Abdullah fin naumi ba'da mautihi. Tadi amimpeh de Abu Lahab bedana setan Abu Lahab kinto bisa nating bisa natin bedana setahun aku kul Abbas ternyata na Abu Lahab al Abbas kinto faqala aku pakada udah Abu Lahab nah pada bagi Sayyidina Abbas kinto lahu dak Abu Lahab kinto mahalukah ini kemimpina mimpin Sayyidina Abbas kinto da Abu Lahab kinto faqala lahu da box Abu Lahab da Lahab mahalukah katibna apa keberan sampian faqala finnar. Wah ini beda norakan nih ngasih oke mereka mahalukah katibna apa keberan sampian niku wacepon mimpina Sayyidina Abbas kinto da Abu Lahab kinto faqala da Abu Lahab kinto finnar inorakah illa annahu kejaban sangkuna kelakuan khaffafa anni kullalailatil isnan. Nah ni kale nanti medemang Allah dak kaula saben-saben malam Senin. Ni kale wa amassu min baini usbu'i hataini ma'in. Ni kale nyup-cop min baina usmu'i nang ayantara kriki kaula hataini dak penikah mak nika nyup-cop main wa asara berbesar Lahab biro si usmu'ihi nikala arti apa yang isaro pas no juagi nikala dak koncok ngane bak koncong kriki ngabilah kita
ilan nokrati de sopasuan Allah titah ibamah sebede nang ebebena pulempulna wa anna dalika basangkuna ka arwa tahfif nika semedemang kinto bi'ta kisuwaibatah ini kalian kelaban apa se amerdika ki de suwaibah ini kalian karena apa amerdika ki de suwaibah artinya ben malam Senin nika oleh keringanan oleh remisi oleh keringanan coba kita DPR remisi nah yang penjara remisi ini kalian nanti anna dalika sangkuna ka arwa tahfif bi'ta kisuwaibatah sabab amerdika kisuwaibah hina basaratni biwulati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nalekana abunga aki kaula biwulati Nabi si abunga aki dek kaula sabab lahirah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira ni kasih nggak kalau bi Abu Lahab abe ini kalian kenapa tak ada remisi sekali Abu Lahab ben malam Senin agak don remisi kalian ben malam Senin Abu Lahab nikah walaupun ngucap tabat syuda Abi Lahab Abi Lahab wa tab waduh nikah saya nocek keras ya abe nikah tok norok dengan Kanjeng Muhammad cek norok abe demang bayin kenapa kisah ki menjadi Kanjeng Nabi nah ini kalian niki saya keluar nyomper nikah sabab amerdaki apa amerdaki aki dek suai baginto karena apa mabu abunga aki ada Abu Lahab nikah keng norok bunga dek rabun Kanjeng Nabi les repot abe tak libur ke molot wah nih tak libur ke molot nah nih kala nikah Abu Lahab nikah keng karena libur abunga aki tempona lahir Kanjeng Nabi kinto nah nikah nikah abunga aki serepot sebeci kemolot tuh nikah ki serepot nebeci kemolot nebeci kemolot pa ingat napa nih kan Abu Lahab nikah meki mate kafir tapi karena lebur bunga dek lahir Kanjeng Nabi nah nih kale kita anda amolot pola lebur dek molot lah seni kapola gain nih keserepot abe lah tak lebur sekali salah tak mau tak nih kan tak lebur kemolot tak nyemak kemolot aduh bapak becik Kanjeng Nabi wah Kanjeng Nabi orang bila Kanjeng Nabi orang bila Bang Tibi orang bila tahu bi tempe nikah Abu Lahab nikah ben malam Senin bayangkan ben malam Senin nikah abu nikah tak buambu mun lakar abu secelaka tak buambu nikah sampai kiamat siksa bi Allah tapi Abi Lahab ben malam Senin nikah oleh remisi sabab apa bunga ini kan sabab bunga aki dek kaulah de buna belaka biulatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi amri banda urusan aulalah dek karo suwaibah bi irdoihi kalaban dek amertika aki nah kan ya arna aki dek Kanjeng Nabi kan apa nih bi irdoihi ini kan kalaban dek ngasih Kanjeng Nabi kinto ini kan kinto Tadi Abu Lahab nikah sesuai beda ban kelaban apa anyosoin juga cuma senapa sangat nah ini kalau oke nanti Kanjeng Nabi ini kalau nanti nikah Abu Lahab kisah ya Abu Lahab nikah nah, karena apa bunga yang cuma rok bunga tempoh lahir Kanjeng Nabi nikah ini kalau wal khamisu bantining sekaping 5 nah ini kalian berarti amada urusan lah dekar soeba bi irdoihi nikah kelaban apa arodo amade nyosoin dek Kanjeng Nabi ini kan wal khamisu banting kaping 5 al haris sekaping 5 pan nyampe haris wa ummuhu samratu bintu jandab punah Haris kinto menjadi Kanjeng Nabi juga Haris kinto nika punah Samroh binti Jandab wa wati ning karo Haris aksaru auladi Abdul Muthalib Haris kinto
paling sepona potrana Abdul Muthalib. Wabihi kelaban karo Haris kana yukna bada paneka ekun yain Haris kinto falam yudrik maka tak nyira pada Haris kinto al Islam ailam yadrik zaman Nabi bi satihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tak sampai masuk Islam jadi sebab napa tak jepok dek zaman kautusan epon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Haris kinto Kanjeng Nabi kita jadi utusan tak jepok dek kautusan Kanjeng Nabi. Tak jepok nanti kalian lam yudrik zaman nabi satihi nanti kalian tak jepok dek zaman keutusan Kanjeng Nabi kinto. Wasadisu Az-Zubair sekarang lemah hari sekapeng 6 nikah Az-Zubair nikah Sayyid Zubair wa ummu Abdillah nikah puna Sayyid Zubair kinto ingki kinto puna Sayyid Abdullah kinto saepuh puna bi Sayyid Abdullah. Walam yudrikul Islam bentak jepok Zubair kinto al Islam dek ke Islam. Okay. Tak jepok dek ke Islam ni kan. Artinya kita jepok tak ngoleh dek ke Zubair kinto dek ke Islam kita oleh ni kan. Wasabiung bantinin saya kapeng peto Jahlun pasira Abu Jahal. Bitakdimil jim kelaban kada jim al maftuhatah. Jadi maka ada ya, jadi maka ada jim harokat fathah. Jahlun alal ha isakinati atas hak seesukun al muhmalati seta titik seta ada titik al muhmalati jahlun bani kha jahlun ini kalian wakila bitaktimil ha il muhmalatil maftuhata ban sebagian ada bujogan maka ada hak seta ada titik saya fataki artinya jahalah aku bahasa dengan ini kan bahasa ngucake jahlun atau ada jahala ini kalian alal jim atas jim kalian asakinati sesukunaki wa ummu Hamzah te Abu Jahal ngita punah situng sareng punah Sayyidina Hamzah situng sareng punah Sayyidina Hamzah wasaminu bantining saya kapeng belu Abdul Ka'bati ini ka Abdul Ka'ab wa ummu Abdillah ban punah Abdul Ka'ab kinto ingki kinto punah Abdullah ingki punah Sayyid Abdullah walam yudrikul Islam bentak jepok Abdul Ka'ab kinto da Islam walam yakun lahu nasalun bentada lahu kandi karo Abdul Ka'ab nasalun panapa keturunan tak gaduhan keturunan Abdul Ka'ab nikah tak gaduhan keturunan watasium bantining saya kapeng 6 saya kapeng saya kapeng sanga kusamun panik kusam bikofin matmumatin musallasatin wa mufasalatul maftuhati nikah batin apa aki okof se edoma aki ben se atitik telok se fatah aki wa ummuhu bantining buna kusam kinto ummul haris nikah buna al haris wawa tining karo kusam mata sokiron panika sedegi keni ini kala kusam sedegi keni ini kala wal asiru dirarun saya kaping 10 panika Sayyid Diror wa ummuhu bantining puna Sayyid Diror ummul Abbas panika puna Sayyidina Abbas mata Sayyid Diror kinto fi ayamin dalam pan asan are ukhia nang yare seewahyuin dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya Kanjeng Nabi ini kan bentuknya wahyuin nang are Kanjeng Nabi ini oleh wahyu ini kala walam yuslim ban tak masuk Islam
Dibentak masuk Islam. Ya. Bentak masuk Islam. Walam muslim bentak masuk Islam. Wa kana ban bada siratiror min fityani Quraisyin, panika dari pemuda fata fityani Quraisyin, termasuk pemuda-pemuda Quraisy. Jamalan ganteng, kalian. Oke. Ganteng diror nika ganteng fityani Quraisyin, pemasuk pemuda-pemuda Quraisy ganteng wa syahaan lambe salah genteng lambe. Nah ini kalian repot kafir salah coba cerai, repot maki Islam tapi cerai. Wah ini kan atau sak atung ini kalian. Wal hadi asaro al qaidak ini kalian al qaidak tining sekaping 11 qaidak bifatil ghin al mu'jamati ki kelaban fathana ghin saat titik situng wa wa tining karo qaidak laqabahu panika laqab wasmahu batining asmana qaidak kita mas'ab ini kalian wakila Naufal, dan sebagian ada bagi juga Naufal. Wa kana ajwada Quraisyin ban bada qaida kinto paling lampeng Quraisy. Artinya lebih lampeng Quraisy, ajwada Quraisyin, lebih lampeng Quraisy. Wa aksaruhum ta'aman ban paling banyak Quraisy ta'aman deurna. Wa malan ban artana. Neta. Tiroidak nikah lampek nih kan, bagi lampek nih kada. Ajwa de Quraisyin paling lampeng Quraisy ban paling banyak Quraisy deurna ban artana. Walihada lukiba bil qadak ban karena panika nyamain qadak nih kada. Wasani asaro ban tining sekaping 12 tahun Kanjeng Nabi al maqwam panika maqwam bifatil wawi kalaban mas fatawa mah awauna wa kasriha ban kasronah makwim wa ummuhu bantiring puna makwam kinto ummu Hamzah tah panika puna Sayyidina Hamzah wa minanas panika setengah dari orang mayyudduhum asrotan man paning orang semitong manhum dak karwa akmam asrotan dak sekaping 10 wa yuj'alu Abdul Ka'ab wal Muqwam wakidan. Di sebagian antatiaki dak Abdul Ka'ab sareng Muqwam kinto wakidan situng nih kan. Di sebagian kita aja diaki ada tiga Abdul Ka'ab sarang Muqwam nika situng niki makan kaping 10. Wajahlah benda jahla bani jahal hak bani kha wal ghaidak iki wajahla wa ghaidak wahidan nika situng nika Abdul Ka'ab Muqwam wahid nika situng wajahla wa ghaidak wahidan dak situng. Nah nika lah nika situng nika jahla jadi jahla sarang ghaidak nika situng. Wal asika uli Abdillah
bentining sakik ke sesakik ngene kala atena tretan sakik ke Said Abdullah kinto walidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ane ka sesakik masuk sesakik dak Said Abdullah min haula salah satu dari Kak Ruah pan paman setelo Abu Thalib wa Zubair wa Abdul Ka'ab ane kala hitung epuh sareng Said Abdullah wa lam ban oning sampian anna ammatahu sallallahu alaihi wasallam situn panikan 6 ini pan sapanapan piping menjadi bining Kanjeng Nabi ini ke-6 ahaduha tining salah satu dari situn Sofia panika Siti Sofia waya tining karo Siti Sofia Ummu Zubair bin Awam Sayyid Zubair bin Awam wa ummuha bantining ibuna Siti Sofia Halat binti Uhaib Ummu Hamzah kala jadi dari pipi nikah iki nikah situng nikah ibu Sofia nikah Halat bintu Uhaib berarti situng ibu Ummu Hamzah tah ibu Sayyidina Hamzah tufiat Siti Sofia kento bil Madinah nang Madinah fi khilafati Amr bin Al-Khattab nang dalem kapamimpina Sayyidina Umar bin Khattab Visa nata isrin dalam tahun 20 hijrah. Walaha ban paneka ikan nikah Siti Sofia salah suwasabauna sanatan. Jadi yuswa petong polo telok tahun. Wadu finat bil baki sarenaki Siti Sofia nikah nang baki. Kila dewek jangan lam Islam tak masuk Islam. Min amati Nabi sallallahu alaihi wasallam tak masuk Islam tutan ghairuha selain Sofia nikah walam Islam min amati Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairuha tak masuk Islam dari pipi Kanjeng Nabi kinto artinya dari amatinah ja pipina ka dari amatinah Kanjeng Nabi kinto selain Siti Sofia nikah ini kan wakilah sebagian dabu bal aslamat aidon bangsa Islam juga Urwah Siti Urwah wa Atikah tu ban Siti Atikah bana Siti Atikah nikah setengah pipi Kanjeng Nabi wasaniha bantining kaping 2 amati Urwah panika Arwah wasalisuha Atikah tuh ban kaping 2 pipi amatin Kanjeng Nabi nikah Siti Atikah wa fi islamiha wa fi islami hataini ban paning ketenaran ke Islamah kedua na kinto Urwah sareng Atikah kinto hilafun paneka hilaf kama ulimat akdom bareng seampun seekoningin warabiuha bantining kaping ngempang ammatun Nabi Ummu Hakim paneka Ummu Hakim waya tining karo Ummu Hakim al baidau paneka Siti Baidau wa khamisuha tining kaping 5 ammah al barratu panika Siti Barrah wa sadisuha tining kaping 6 ammah ammatun Nabi Umaymah ini kalian Umaymah Siti Umaymah wala khilafata bantada ikhtilaf panika mawjud fi adami islami hadis salasati al akhirati bantada ikhtilaf panika tada ikhtilaf panika mawjud atau tada perbedaan panika mawjud dalam tadeng ke Islamna panika setelok terakhir kini kan wa hadhihi lamsatul akhiratu syaqiqatu Abdillah ini kalian
Tining saya kaping 5. Jadi panika se 5 se terakhir nikah tretan sakit ke Said Abdullah. Walidun Said Abdullah walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam panika abanah otaba ring sepona Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidatun. Oke, pon kentok. Sadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Iya kan aku iya kan nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli fil awwalin asmal abi tabaraka wa ta'ala kal israbus sajmain. Allahumma baqil fatihah bi sirril fatihah bi karamatil fatihah wa bi mu'jizatil fatihah ya farjam kasifal gham ya mal abdi ya fir ya ram ya dafil bala ya Allah dafil bala rahmana walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad